1/4 na baboy, bossing. Ito, maganda. Mga laman, may konting taba. 1/4. Okay na yan, magana. Ito, tatlong guhit. Bali, 120 lang, boss. Konting langgam lang. Bali, maliliit lang, no, boss? Yeah. Ano naman? Yan, boss. Ganito. Saktong-sakto lang dito. Ang benta dyan, boss, no? Wala. Sobrang pa naman. Okay. Wait lang. Bigyan kita ng malaki-laking bag, boss. 10, 20, 30. 80 pesos. Boss. Thank you. Salamat. Wait.